नमस्कार नीलिमा किचन को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। आज मु आपण मानक सहित शेयर करी आलू चिप्स रेसिपी। तेबे भिडियोटी को स्किप न करी प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु, भल लागिबो। तेबे चलंतु ना आ डेरी करिबानी, फटाफट आरंभ करिबा आज रही आलू चिप्स रेसिपी। आलू चिप्स तैयारी करिबा पई मु एठी देखंतु दीटा बड़ साइज रो आलू नेइची। आ ये चिप्स तैयारी पई ए भली भाबरे बड़ आलू ही दरकार। ताकू परिष्कार भाबरे धोई नेइची। एबे कोन करिबा, आलू रो चोपा छडी नबा। परिष्कार भाबरे चोपा जाक छडी नेबी। चोपा न छडीले भी किछि नहीं, तो छडी नेले भलो लागिबा। संगे संगे चोपा छडीबी एवं पानी रे पकई नेबी, नहले आलूटा कस होई जिवो। देखंतु चोपा मते छडी नेइची, भलो भाबरे धोई नबा। एबे आलूटा को काटी नबा चारि कणिया टाइप रो। दीटा आलू को ए भली भाबरे आग काटी नबा। दी साइड आउरी दी साइड भी ए भली भाबरे काटी नेबी। देखंतु दीटा आलू को मु काटी नेइची। एबे पुणी ताकू काटी नेबी 1 इंच रो। देखंतु एहा को 3 भाग कर नबा। 1 इंच रो टिके कम समान भाबरे काटी नबा। बस ठीक ए भली भाबरे देखंतु। एबे एहा को संगे संगे पानी रे पकई नेबी। आ गोटे को मध काटी नबा। इठी देखंतु मु दीटा काठी नेइजे, गोटे को रखि नउजे। एबे दीटा काठी दी साइड रे रखिबा, मझी रे आलूटा को रखिबी, भलो भाबरे चापी की धरिबा। एबे ए छुरी सहायता रे आलूटा को काटी नबा। ए छुरीटा टिके दाढ़ हेले भलो, नहले कम दाढ़ हेले आलूटा काटिबा पई टिके असुविधा हबो। पतला पतला मु काटी नउचे ए भली भाबरे। काठीटा रखिबार कारण आलूटा तळे काटिबनी। देखंतु काटी नेली। एबे ऊपर साइडटा को तळे रखि नबा। पुणी ताको काटिबा। ए कोण साइड रु हे काटिबी। देखंतु ए कोण रु काटी नबा। पुणी पतला पतला रे काटी नबा। ए भली भाबरे सब जाक आलू को आगो काटी नेबी। काठीटा को टिके चापी की धरिबा को हबो। देखंतु सुंदर भाबरे कटा हे गलानी। केतेटा सुंदर देखाउजी। देखंतु एकदम जाली टाइप रो, बहुत किंतु सुंदर देखाउजी। एकदम स्प्रिंग टाइप रो, टाणिला रु भी बड़ हे जाउजे। तो ए भली भाबरे सब जाक आगो काटी नेबी। तापर कोन करिबा, मु गोटे बड़ जागा रे नेइजी पानी, गोटे मुठा लूण को पकई नेली। 2 चमच हबो गोळे नेइजी। एबे कोन करिबा, देखंतु जो काटी के आलू रखिथिली पानी रे पकई, गोटे रखिली। एबे से जो काठी रे मु जो काटी दिली, से काठीटा मु नेली। एबे आलू भी मझी रे ताकू भलो भाबरे सावधान रे टिके पूरी नबा। टिके केयरफुल, न हेले किंतु भांगी जिवो। सावधान रे टिके खूब धीरे धीरे एपट सेपट करी आस्ते किना टिके रखी नबा। बस देखंतु ए हे गलानी। आ थरे दी थर ए भली भाबरे टिके टाणी नबा, तळ ऊपर कर नेबे, तो होलटा टिके बड़ होई जिवो। बस एबे धीरे 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 आलूटा को टाणीबा। आ को साइड टिके कर नेले। देखंतु खूब केयरफुल, न हेले छिंडी जिवो। आलूटा भी आ टिके छोटो करी काटथिले हे थांता, बड़ हे गलानी। माने आलू जो काटिले से पीसटा टिके बड़ हे जाइजे, किछि भी प्रॉब्लम नहीं। बस भलो भाबरे टाणी नेले। देखंतु केतेटा सुंदर देखाउजे, बहुत किंतु सुंदर हे जे। एबे संगे संगे से लूण पानी रे पकई नेबे। आ गोटे को मते तैयारी करचे। देखंतु तो ए भली भाबरे आगो सब जाक काठी पुरई नेबे, तापरे लूण पानी रे रखि नबा। देखंतु केतेटा सुंदर हे जे। सब जाक आलू बहुत सुंदर हे जे। दीटा किंतु भांगी जाई जे। ए 10 मिनिट पई पानी रे ए भली भाबरे रखिबे। 10 मिनिट परे तैयारी करिबा। देखंतु सब आलू भलो हे जे। 10 मिनिट पई अपेक्षा करिबा। आरी भितर गोटे मिश्रण मु तैयारी करिबी। गोटे प्लेट रे 2 चमच चाउल आटा एवं 1 चमच कॉर्नफ्लोर, 1 पिंच खाइबा सोडा, जोटा कि बेकिंग सोडा,
ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ ଯାକ ମିଶାଇ ନେବା। ଏ ଚାଉଳ ଚୁନାଟା କିନ୍ତୁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଚୁନା ମିଶାଇ ନେଲେ ଏବେ ଏହାକୁ ସାଇଡ଼୍ କରିନେବା। ଏବେ 10 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ଗୋଟେ ଟିସ୍ୟୁ ପେପର ରଖିନେଲି। ଏବେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସାଇଡ଼୍ କରିନେବା। ଆଉ ଗୋଟେ କପଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ରଖିନେଲି ତଳେ। ଆଳୁ ଯାକ ଉଠେଇ ନେବି ସେ କପଡ଼ା ଉପରେ। ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯେଉଁ ପାଣିଟା ଭଲ ଭାବରେ ଶୋକ୍ କରିଯିବ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ସେ ଟିସ୍ୟୁ ପେପର ଉପରେ ପୁଣି ଆଳୁଟାକୁ ରଖିନେବେ। ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣିଟା ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖି ହେଇଯିବ। ସବୁ ଯାକ ଆଗ ଉଠେଇ ନେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଟିସ୍ୟୁ ପେପର ସାହାଯ୍ୟରେ ଉପରେ ଛାପି ନେବା, ତ ପାଣିଟା ଭଲ ଭାବରେ ଶୋକ୍ କରିଯିବ। ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଟିକେ ଚାପି ଚାପି ନେବା, ପାଣିଟା ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖିଯିବ। ବାସ୍ ଏ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏହାକୁ ସାଇଡ଼୍ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ମୁଁ ତେଲ ବସାଇ ନେଇଛି। ଏବେ ଆଳୁ ଚିପ୍ସ ତିଆରି କରିବା। ଗୋଟେ ଆଳୁକୁ ସେଇ ଚାଉଳ ଚୁନା ଉପରେ ରଖିନେଲେ। ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଉପରେ ଏଇ ମିଶ୍ରଣଟାକୁ ଲଗାଇ ନେବା, ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଲାଗି ହେଇଯିବ। ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ତ ଲାଗି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଝାଡ଼ିଦେବା, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଚୁନାଟା ବାହାରିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ବହୁତ କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଛାଣିବା। ତେଲଟା ବି ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ପକାଇ ନେବା ଆଳୁ ଚିପ୍ସ। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ହିଁ ରଖିବା। 3ଟା ପକାଇ ନେଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ମଝିରେ ମଝିରେ ତାକୁ ତଳ ଉପର କରିନେବି। ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ଟିକେ ହେଇଯାଉ, ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଟିକେ ତେଲକୁ ଉପରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲଗାଇ ନେବେ। ତ ଉପରେ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ସେକିଯିବ। ଏବେ ଓଲଟେଇ ନେବା ଗୋଟେ ସାଇଡ଼କୁ। ବାସ୍ ସବୁ ଯାକ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଓଲଟେଇ ନେବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ 3-4 ଥର ତଳ ଉପର କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟିବା ବି ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭାସି ଉଠିଲାଣି ତେଲରୁ। ଆଉ ହାଲକା ଆଉ ଟିକେ କଲର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଣିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କିନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏହାକୁ ବାହାର କରିବା ଗୋଟେ ଟିସ୍ୟୁ ପେପର ଉପରକୁ। ଏକ୍ସଟ୍ରା ତେଲଟା ଶୋକ୍ କରିଯିବ। ଉଠେଇ ନେଲି ସବୁ ଯାକ। ବାକି ତକ ବି ଠିକ୍ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଛାଣି ନେବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଯାକ ଆଳୁ ଚିପ୍ସ ମୁଁ ଛାଣି ନେଇଛି, ସାଇଡ଼ରେ ରଖି ନେଇଛି। ଟମାଟୋ ସସ୍ କେତେଟା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ କେତେଟା କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଘଷିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛି, ବହୁତ କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଛି। ସବୁ ଯାକ ଆଳୁ ଚିପ୍ସ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ତାର ସାଉଣ୍ଡରୁ ଜାଣିପାରିଥିବେ ବି ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିକିରି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛି କେତେଟା କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ମୁସମୁସିଆ ହେଇଛି। ସାଉଣ୍ଡରୁ ଜାଣିପାରିଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଳୁ ଚିପ୍ସ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏହାକୁ ଯେକୌଣସି ସସ୍ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ଟମାଟୋ ସସ୍, ଚିଲି ସସ୍, ଯେକୌଣସି ସହିତ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଆଉ କେତେଟା ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ବହୁତ କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତାର କଲର୍ଟା ବି ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଡିଜାଇନଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆସୁଛି। ଇଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆଜିର ଆଳୁ ଚିପ୍ସ ରେସିପି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କିମ୍ବା ରିଲେଟିଭଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏମିତି ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥରେ ରୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।